glory to God and all honor and praise to Jesus Christ and not to anyone else. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk siapapun yang lain. Not to man, not to anyone, and God. Even we are just worshippers, but we depend on you, only you, Lord Jesus. Bukan untuk siapapun, bahkan juga bukan untuk kami, karena kami hanyalah bisa menyembah Engkau, dan kami mau menyembah Engkau saja, Tuhan Yesus Kristus. So, Father, we pray today, every word that comes from your servant's mouth and lips will come from your Spirit, and nothing come from anything other than the Holy Spirit. Bapa di sorga, karena itu biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, biar itu semua diilhamkan oleh Roh Kudus, bukan dari hamba-Mu, tetapi dari Engkau, dari Roh-Mu Tuhan. I pray today, everyone who is hearing it, they will hear it with the power of the Holy Spirit and interpretation of the Holy Spirit. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya setiap orang yang mendengar juga mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus, mendapatkan interpretasi dari Roh Kudus juga, sehingga bisa mengerti dengan baik. So, Holy Spirit, we pray, give us revelation of your word, that we shall be true believers of Jesus Christ. Karena itu Roh Kudus, berikan kami benar-benar pewahyuan bagaimana kami bisa menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sejati. So that we will be true followers of Christ. Sehingga kami benar-benar mengikut meneladani Yesus Kristus. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Praise the Lord. Amen. Amin. The theme Pastor Bowo has given me is a very difficult theme, but because people look at it differently, so we will see Ephesians chapter 4, verse 11 to 16. Can we read that verse first? Then after that we'll go on to that verse. Kita akan baca dulu dari Efesus 4 ayat 11. Tema yang kita bahas mulai hari ini adalah tema yang sungguh sulit, tetapi kita akan sama-sama belajar untuk memahaminya karena ini dibutuhkan oleh semua orang. Mulai ayat 11. Saya bacakan ya, mulai ayat 11. Dan ialah Yesus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepunahan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amen. Praise God. So you'll find one common denominator in these things. When you start, when we look at these verses, we always jump to the gifting that God, the calling that God has called us. We always focus on that. That is on verse 11. Kalau kita lihat di ayat yang ke-11, seringkali yang kita lihat itu adalah tugasnya apa, panggilannya apa. Seringkali tertujunya waktu kita membaca perikop ini, itu di ayat 11 ini. Apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi panggilan kita atau tugas kita masing-masing. People are excited, the children of God are excited they have the zeal to serve God. So because of the zeal they have to serve God, they not only just look at the things, other things, but they focus what my calling will be, that I will be able to serve God. Dan karena banyak anak-anak Tuhan yang begitu rindu untuk melayani, begitu rindu terlibat di dalam pelayanan, sehingga anak-anak Tuhan ini dengan semangat yang berkobar-kobar selalu bertanya, panggilanku itu apa? Sehingga aku ingin melakukan panggilanku itu seperti apa yang Tuhan mau. So the moment you come to read Ephesians and chapter 4, verse 11, it enlightens, these are my callings. This is where I am. I want to grab this. I want to have this. So this is what we have, many of them. In my journey as a pastor, all this while, I see many of them have this attitude of looking at what is that can be a fivefold ministry I want to be part of. Dan seringkali
waktu membaca di Efesus 4 mulai ayat yang ke-11 ini, oh ini panggilanku, ini tugasku, ada 5 jawatan ini, oh aku masuk yang ini, dan saya sebagai seorang gembala, saya sudah menjadi gembala sekian waktu, saya melihat banyak orang yang mereka juga mencari-cari, mereka coba menemukan, oh ini panggilanku, dari masuk bagian dari 5 jawatan yang ada. But you see, the word of God says there are a few things we look at from verse 11 until verse 16. The verse starts with verse 11, and he gave some. And then verse 13, 12, we see, for what purpose? Then he said, till. Verse 13 says, till. And then verse 14, that we. And then verse 15, he starts with but speaking. And then verse 16 starts, for whom? So there are different things that he highlights in every sentence of these verses. Jadi kalau kita mau lihat, kita lebih seksama, sebenarnya tidak hanya sekedar 5 jawatan itu yang kita harus fokuskan. Karena kalau kita baca, kalau di dalam bahasa Inggris, saya akan terjemahkan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Pastor James. Kalau ayat 11, itu dikatakan diawali dengan kata and he gave some, artinya dia memberikan kepada sebagian, ada sebagian. Kemudian di ayat 12 ada kata for, itu artinya untuk. Kemudian di ayat 13 ada kata until we all come in the unity of the faith, sampai kita semua itu menjadi satu kesatuan di dalam iman. Dan di ayat 14 that we henceforth, supaya kita, jadi ada tujuannya setiap panggilan itu, kemudian untuk apa panggilan itu, bagaimana seharusnya nantinya, untuk tujuannya apa, kemudian di ayat 15 ada kata, but speaking the truth in love. Ada kata-kata dari setiap panggilan itu, yang dimaui adalah bahwa kita ini mengatakan sesuatu itu dalam kasih. Dan di ayat 16 putus Pak Bowo. The body. Jadi sumbernya itu adalah. Praise God. Are you there? Putus-putus ya. Ya, putus. Saya mesti ulangi. Halo? Just from verse Ya, 14. saya mesti ulangi. Oke. 15, 15. Di ayat 15 ada kata, but speaking the truth in love. Tetapi berkata-kata di dalam tentang kebenaran di dalam kasih. Kemudian di ayat yang ke-16 ada kata from whom. From whom artinya sumbernya itu adalah dari Kristus sendiri. So among the verses that we see today, it starts off with and he gave some. But you see, if we don't understand, and one of the common denominators from verse 11 until verse 16 is he speaks about body and Christ. Except for verse 14, he speaks about body of Christ and Christ. Jadi kalau kita mau cermati, jangan hanya sekedar tertuju kepada ayat 11 yang mengatakan tentang ada sebagian yang memperoleh panggilan sebagai ini dan itu. Tetapi marilah kita melihat, kecuali di ayat 14, di ayat 11 sampai 16 itu berkata tentang Kristus dan tubuh Kristus. Yeah. So if you look at the focus we should be doing today is to focus on the body of Christ. Jadi biarlah fokus yang kita miliki adalah fokus terhadap tubuh Kristus. So if you are going to serve a company, if you apply for a job in a company or organization, you must know what is the organization stands for, what is its purpose, and what it is to achieve its goals are before you apply for a job. Sebagai contohnya, kalau kita mau melamar ke sebuah perusahaan, kita seharusnya sudah mengerti perusahaan itu dasarnya apa, bergeraknya di bidang apa, nantinya berkembangkan seperti apa, dan sehingga pada waktu kita melamar di situ, kita tahu persis nantinya kita akan jadi apa kalau masuk di perusahaan itu. So in my first series today, we will only focus on the body of Christ. We want to know, we'll go slow,
but we want to understand that the important thing is about the body of Christ now. We understand the body of the organization, the body of Christ, then we will be able to serve God easier and better in different callings that we have. Jadi, pada siang hari ini, kita akan memulai dengan bahwa kita harus mengerti bahwa kita mau masuk ke dalam tubuh Kristus itu. Kita harus mengerti tubuh Kristus itu apa. Dan meskipun pelan, tetapi biarlah kita bisa memahami dengan baik. Sehingga pada saat kita mengerti bahwa kita masuk, anggaplah kita masuk dalam satu organisasi, yaitu tubuh Kristus itu akan memberikan pemahaman kepada kita lebih mudah bagaimana kita itu melayani Tuhan. I've seen many people, even in organizations, they get sacked from their jobs because they don't understand the purpose they are employed in the job, or why the purpose and the goal of the company they are left out. In the kingdom of God, I see many people who fade away from the callings they have because they are not into the organization. They don't understand the body of Christ well, and they do not mean well, so they fall out from the calling after some times. Saya melihat di dalam satu perusahaan, ada orang-orang yang tidak mengerti intisari dari perusahaan itu, di mana dia bekerja, sehingga akhirnya dia cuma asal bekerja. Bahkan dia itu tidak mengerti perusahaan itu tujuannya mau kemana. Dan sama halnya di dalam tubuh Kristus, ada orang-orang yang sebenarnya memiliki panggilan, tetapi karena tidak mengerti tentang konsep tubuh Kristus yang seharusnya, maka pada seiring berjalannya waktu, mereka itu justru malah keluar ataupun melenceng dari tugas panggilan yang sebenarnya diembankan kepada mereka ini. So we know our calling, but we must know what we are called for and whom we are called for and where we serve. That's very important. Jadi, jangan hanya sekedar kita tahu panggilan kita apa, tetapi kita harus mengerti kita dipanggil untuk di mana, kita ditugaskan untuk apa, dan bagaimana kita mengerjakan tugas panggilan itu. If you look at this chapter 4 and verse 11, but Paul, the writer, the author, Apostle Paul, writes off with the first verse, with saying that, he said the first verse of chapter 4, it says, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. Jadi kalau kita lihat di pasal yang keempat ini, kita harus mengerti bahwa apa panggilan kita dan bagaimana kita itu mengerjakan tugas panggilan kita itu dan tujuannya apa kita mengerjakan tugas panggilan itu. So in Paul in chapter 4 verse 1, in Ephesians chapter 4 verse 1, jadi di ayat yang pertama di pasal yang keempat, Paulus mengatakan, saya akan bacakan untuk kita semuanya di ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Okay, you've got a vocation, you've got a calling, but the calling, you must understand, it is not a calling from you, but the calling has got to be in the body of Christ. So you must understand the body of Christ. That is why Paul says in the second verse of even before coming to 11, is the second verse he says, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Dan bahkan Paulus mengatakan, tidak hanya sekedar kamu itu mengerti panggilanmu apa, tidak hanya sekedar kamu itu hidup berpadanan dengan panggilan itu, tetapi Paulus mengatakan bahwa kamu harus selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Paul went through so much of difficult things in his life to serve God. Kalau kita lihat kisah Rasul Paulus, dia itu mengalami banyak tantangan pada saat dia melayani Tuhan. He truly went with meekness and lowliness and with all long suffering. Tetapi Paulus selalu menunjukkan apa itu kerendahan hati, bagaimana kelemah lembutan itu, dan bagaimana kesabaran itu. What made him to be so lowly and so meekness and so with long suffering that he understood the body of Christ,
the body, entire body of Christ, and what he meant by the body of Christ that he served in. That is why he was willing to serve in any form, in lowliness, meekness, and long suffering. Kunci mengapa Rasul Paulus bisa rendah hati, bisa lemah lembut, bisa sabar, karena dia tahu bahwa dia ada di dalam bagian tubuh Kristus, sehingga dia melihat bahwa tubuh Kristuslah yang terpenting tentang pelayanan yang ia lakukan. In all the writings, you'll find Paul is the only one who uses more of the word body of Christ, and body of Christ. Starting from Romans, even to the other epistles. Dan kalau kita lihat, tulisan-tulisan Paulus itu mengatakan tentang tubuh Kristus itu begitu banyak. Dari catatan Alkitab yang ada, mulai dari Roma dan seterusnya, ada banyak dikatakan tentang tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. So what is the body of Christ we are talking about today? Nah, sekarang tubuh Kristus itu apa? Yang kita bicarakan ini tentang So apa? special about this body of Christ. Mengapa tubuh Kristus itu begitu pentingnya untuk kita mengerti? If you look at one of the dictionaries of the Bible, Baker's Evangelical Dictionary, it's called Baker's, B-A-K-E-R-S, Baker's Evangelical Dictionary. You can go back and search. You'll find in Baker's Evangelical Dictionary of what he meant by body of Christ. Dan kalau kita lihat dalam Baker's Evangelical Dictionary, kita akan temukan tubuh Kristus itu definisinya apa. Baker gives a little bit of understanding of what, based on many scriptures. I will only go one or two scriptures, and then we'll move on. Saya akan ambil 1-2 ayat yang berkaitan tentang bait, tentang tubuh Kristus, dan ini saya juga lihat di definisi yang ada di Baker's tadi, dan kita akan lanjut. Okay. So the body of Christ is just a metaphor, is a thing that he uses, a metaphor he uses as a people who are gathered in the unity of Christ Jesus. Amen. Jadi tubuh Kristus itu adalah sebenarnya digambarkan sebagai satu metafora tentang bagaimana orang-orang itu satu dengan yang lain itu saling terhubung membentuk satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. This body is a powerful image he shows. It's an imagination, an image he shows. It's a powerful because it's not ordinary kind of body. It's a body of people who are gathered by participating in the suffering of Jesus Christ in faith and be now saved from their sins in the atonement of Jesus Christ that he paid. Dan tubuh Kristus ini bukan hanya sekedar biasa saja, tetapi ini luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang yang terhubung di dalam tubuh Kristus itu, mereka ambil bagian di dalam kesengsaraan yang dialami oleh Yesus. Jadi mereka tidak hanya sekedar menerima pengampunan dosa ataupun penghapusan dosa karena karya Yesus, tetapi mereka mau untuk mengikut Yesus apapun yang dihadapi. These are the powerful people. If I look at one of the things that we see in the Old Testament, when Solomon, the king, when he became a king, he said, he asked God, God, give me wisdom because I don't know how to handle your chosen, great chosen people. Kalau kita lihat, pada waktu Salomo mau jadi raja, yang Salomo minta adalah kebijaksanaan. Karena dia tahu, Salomo sadar diri, kalau tidak diberi kebijaksanaan, dia tidak akan bisa membedakan, dia tidak akan bisa memimpin dengan baik, tidak bisa membedakan orang. He calls the people of Israel as great people. Dan Salomo melihat bahwa pada saat dia menjadi raja, dia itu melayani orang-orang yang begitu besar, begitu banyak. What more if the Israelites were chosen people today by the blood, washed by the blood of the Lamb? Today we are a chosen people, a chosen generation that we are called to be in the body of Christ. Dan kalau di masa itu, bangsa Israel disebut sebagai bangsa pilihan. Kita pada saat ini, kita pun disebut sebagai bangsa pilihan. Kenapa? Karena kita ini masuk di dalam tubuh Kristus itu. Paul sees the rational unity between Romans and in the book of Romans, he writes in Romans and also 1 Corinthians. In Romans chapter 12, verse 4 to 5. Roma 12, kita buka dulu. Roma pasal yang ke-12. Verse what?
4 to 5. 4 and 5. Di ayat yang keempat dan kelima, saya akan bacakan untuk kita For semuanya. as we are many members, I hope it's the same. Ya, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. So it's a group of people who gather together, who participate in the suffering and acknowledge the suffering and acknowledge Jesus Christ as the Lord and Savior. They are a people who are washed and cleansed, but chosen by Him. Jadi, ada sekelompok banyak orang yang mengenali tentang pengorbanan Kristus, mau ambil bagian di dalam kesengsaraan Kristus, mengerti bahwa sudah ditebus oleh Kristus, tetapi tidak hanya sekedar itu, tetapi mereka mengerti bahwa sudah dipilih menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. If you see the parallel words is in 1 Corinthians chapter 10 verse 17. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 17. Kita bisa lihat di situ bahwa ada satu hal yang paralel, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Amen. You see, one of the things that Jesus talks about is when He say break now we align ourselves with the day when Jesus Christ, before He died on the supper plate and the time of upper room supper, the Passover supper, He instituted the breaking of the new commandment that He says, this is a new commandment I give it to you, and this blood is shed for you. So when He was breaking the bread at that time, it is a new bread that He says, this is my body which is broken for you. Jadi kalau kita lihat tentang kata roti di sini, kita mesti ingat sebelum kesengsaraan Yesus di ruang atas, Yesus mengadakan perjamuan terakhir, kemudian Dia memecahkan roti, kemudian Dia juga membagikan anggur. Dia berkata, Tuhan Yesus berkata, waktu memecah-mecahkan roti, inilah tubuhku. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan, ini perintahku. Jadi kita semua menjadi bagian di situ. So anyone who partakes in the body, in the suffering of Jesus Christ, in the blood of Jesus Christ, we are a body of Christ Jesus. So we have to honor one another in love with everybody else. Jadi setiap orang yang ambil bagian di dalam roti yang sama ini, setiap orang yang ambil bagian di dalam darah yang sama ini, maka semua orang itu menjadi satu bagian, yaitu tubuh Kristus, yang satu dengan yang lain itu saling terhubung dan saling menghormati. That is why in chapter 1 Corinthians chapter 11, itu makanya di 1 Korintus 11 verse 29, he says we should not partake of the body in an unworthy manner. Di ayat yang ke-29, 1 Korintus 11 ayat 29, saya bacakan untuk kita semua. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amen. So now, if we are in the body of Christ, we are now cleansed by the Spirit or the Word, by the blood of God. We are a people who are cleansed, saved, and justified. Jadi, setiap kita yang ambil bagian di dalam makan dan minum itu, maka kita ini sudah benar-benar sudah dibersihkan. Kita sudah menjadi bagian di dalam tubuh Tuhan itu. Why I am going through in detail to go through this today only on the body of Christ is because of one thing. Because we sometimes as Christians, we look down upon some other Christians, we judge other Christians, we judge the people, same people who are in the body of Christ, we judge them. Instead of edifying them, that is the calling of God in love. Kenapa di pelajaran pertama untuk siang hari ini, saya mengambil tubuh Kristus dulu harus kita mengerti. Karena banyak orang Kristen, mereka tahu bahwa adalah satu bagian di dalam tubuh Kristus, tetapi masih meremehkan yang lain, mengejek yang lain, atau bahkan menghakimi yang lain dengan tidak semestinya. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus seharusnya saling melengkapi, saling mendukung. In love. Di dalam kasih. Yeah, we are supposed to do that. Even what more if an ordinary Christian do that? What more if you are in the fivefold ministry and if you are operating like that in the same manner? Then I think we are not
following what God is speaking to us. That is the reason why I'm following this. Please forgive me. I know many of you know who is the body of Christ, but we want to go back and reflect. How precious is everyone in the body of Christ to Jesus Christ? Jadi, di siang hari ini, saya mohon maaf kalau mungkin kata-kata saya keras, tetapi kita kalau sebagai jemaat saja, kita harus mengerti bahwa kita adalah bagian di dalam tubuh Kristus. Apalagi kalau kita mengerti panggilan kita di dalam 5 jawatan. Artinya bahwa kita semua ini harus benar-benar bisa saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lain sebagai bagian di dalam tubuh Kristus. Not to which hand, but in love to bring them up to a place. Bukan hanya sekedar menghormati, tetapi kita melakukan segala sesuatunya itu di dalam kasih. Amen. So that is the reason why I'm going the first lesson to understand the body of Christ. How precious is Jesus, is the people of God in the eyes of Jesus Christ, whom we will serve later. Jadi, ini pelajaran pertama untuk siang hari ini. Kita harus mengerti bahwa setiap anggota tubuh Kristus itu sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Karena setiap anggota tubuh Kristus itulah yang nantinya akan melayani, yang nantinya akan benar-benar mewujudkan seperti apa Amen. yang Tuhan Yesus mau. So we see that is the body of Christ consists. He even called the people, the body of Christ, in the body of Christ, as people whom he loves so much. He called them as not only one person. The mystery that is given to us, I know I don't want to go into the mystery of the body of Christ. You all know probably. But I just want to go on to one more thing. Is the body of Christ. Jesus called himself as a shepherd. He said, I am the good shepherd. Dan kalau kita berkata tentang tubuh Kristus ini sebagai banyak anggota, maka banyak orang ini akan diperlakukan seperti apa oleh Tuhan Yesus, itu kita mesti ingat. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai akulah gembala yang baik. You see, he says in John chapter 10 verse 11 says, I lay down my life for this sheep. Kita lihat Yohanes 10, John 10 verse 11. Ayat 11, kita lihat di sana. Yohanes 10 ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. So we must understand today that everyone we are going to serve and we ourselves are purchased by the blood of Jesus Christ, by Jesus laying down his life. So they are, every one of them, very, very precious before God. Jadi kalau kita bisa mengerti ini, bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala kita semuanya itu sudah memberikan nyawanya bagi kita semua domba-dombanya. Artinya, kita kalau mau melayani, kita harus memperlakukan orang-orang yang kita layani itu sebagai mereka pribadi-pribadi yang sangat berharga bagi Tuhan Yesus. Sampai dia rela memberikan nyawanya kepada orang-orang yang kita layani itu. Not only the people that we are going to serve are the people who is purchased by and laid down the life of the great shepherd, the good shepherd, but we are also seeing the people and see his love for them and compassion for them. When he says in Luke chapter 15, he says the parable of the lost sheep. If one sheep was lost, he will leave the 99 of them and he will go and look for the one of them. That's how precious everyone are before the eyes of God, Jesus Christ. Dan bahkan bukan hanya sekedar kepada orang-orang yang ini saja, atau bukan hanya sekedar domba-domba yang baik saja, tetapi kalau kita melihat di dalam Lukas, maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memberi gambaran. Kalau ada domba yang hilang, ada 100 domba, kalau kita lihat di Lukas 15 itu, maka 99 domba itu ditinggalkan untuk mencari satu yang hilang. Artinya apa? Semua orang itu berharga di mata Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya untuk mereka semuanya. In the calling of the fivefold ministry or the calling of a Christian is not to harm anyone, even the person is lost, gone away and straight, but we are not supposed to now to judge them or to hinder them or even to curse them, but we are supposed to go and search them and bring back. You see, that's the heart that God wants us to have in the fivefold ministry. Jadi kalau kita mengerti tentang hal ini, maka kelima jawatan yang ada itu, kita tidak hanya sekedar melayani mereka domba-domba yang baik, tetapi domba-domba yang
yang sudah terjatuh, yang sudah jauh, bahkan yang sudah melenceng pun, mereka ini tetap harus dilayani dengan baik. Karena memang itulah yang Tuhan Yesus mau. One of the things you see in John chapter 21, you'll find verse 15 to 17. You see, Peter was asked by Jesus Christ, Peter, do you love me? And Peter told him, Lord, you know I love you. And the Peter, Lord says, he says, tend to my, and he says, no, feed my lambs, he says, in verse 15. And then he says, tend to my sheep in verse 16. And last verse, he says, 17, feed my sheep, he says. Kalau kita lihat, di Yohanes 21 mulai ayat 15 sampai 17, Simon Petrus itu ditanya sama Tuhan Yesus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus jawab, benar Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Kali kedua juga ditanya, Tuhan Yesus juga berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Bahkan kali ketiga di ayat 17 juga dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. See, Jesus did not say, if you love me or not. He said, if you love me, follow me. He said, yes. But if you love me, do everything for me. He says, no. He says, if you love me, tend to my sheep, feed my sheep, lead my sheep. So the sheep is very important in the eyes of God, in the eyes of Jesus Christ. Kalau kita lihat dari kisah ini, di mata Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihiku? Bukan berarti terus, oh ya, kalau engkau mengasihiku artinya taatlah kepada perintahku, ikuti ini itu. Tetapi yang Tuhan Yesus katakan adalah apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Domba-domba itu begitu berharga di mata Tuhan. He loves you and loves me and loves every one of us as his sheep. Jadi, kalau engkau mengasihi aku, artinya engkau juga harus mengasihi orang-orang di sekitarmu. Engkau mengasihi domba-dombaku, engkau mengasihi orang-orang yang ada. Then in John chapter 15 verse 16 says, you did not choose me, but I chose you. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 16, Tuhan Yesus jelas katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. So brothers and sisters, why I'm going through this, people don't understand. Many of them have fallen out from the callings they have, vocation in the kingdom of God, because they don't understand. They want to do it for themselves, but no, he said, do it for me by serving others. When we serve others, we are serving the chosen people of God. Banyak orang yang tidak mengerti konsep ini, sehingga mereka ada orang-orang yang melayani itu ternyata untuk kepentingan diri sendiri. Padahal kalau kita mengerti dasarnya, kita melayani itu sebenarnya kita sedang melayani Tuhan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Wujud kasih kita kepada Tuhan adalah dengan melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. The chosen people of Jesus Christ. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amen. So there are many people, the fivefold ministry, that we serve them. At the same time, we look for people outside to bring them into the fold of sheep so that the Spirit of God will work, but as we preach the word of God. So first of all, we have to understand what is this kingdom of God, the body of Christ is speaking about. Ada orang-orang yang berkata bahwa kalau di dalam 5 jabatan itu untuk melayani orang-orang di luar sana sehingga mereka bisa mengerti, mengenal, dan masuk di dalam kumpulan domba-domba Tuhan. Tapi kita harus mengerti juga, kalau berbicara tentang kerajaan Tuhan, kita harus benar-benar mengerti tubuh Kristus itu apa. So the third thing I want to speak about, Jesus also speaks, not only spoke about his sheep, and also not only speak of them as body of his own, but he also chosen people, but he also said the kingdom of God and the kingdom of heaven. Jadi, kalau kita belajar yang pertama tentang tubuh Kristus, kita mengerti tentang domba-domba. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus juga mengatakan tentang kerajaan Tuhan. So he says now very clearly, surga. in Matthew chapter 4 verse 17, Jesus himself went around, even after John the Baptist, he himself went around and says, repent, the kingdom of heaven is at hand. Kalau kita lihat Matius 4 ayat 17, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat.
That is why Jesus now speaks about. So anyone, even in Matthew chapter 6, he says, seek ye first the kingdom of God in verse 33. Why? Because the kingdom of God is where the king resides. Kemudian kalau kita lihat Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Kenapa di sini kata kerajaan ini disebutkan sebagai hal yang penting oleh Tuhan Yesus? Karena di dalam kerajaanlah sang raja itu memerintah. You'll find in John and Luke also, he says, my kingdom is not of this world. You know, he speaks to Pilate, he says, my kingdom is not from here. If it is my kingdom is from here, then all my servants will come and my disciples will come and fight. But my kingdom is from heaven. So it's of different one. So we are in the kingdom of Jesus Christ, serving in the kingdom of Jesus Christ. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaanku bukan kerajaan yang ada di dunia ini. Kerajaanku itu berbeda. Kalau kerajaanku di dunia ini, maka manusia-manusia itu yang akan melayani, tetapi kerajaanku itu berbeda. Jadi kalau kita ada di dalam bagian kerajaan Tuhan Yesus ini, maka kita itu berbeda dari kerajaan yang ada di dunia ini. So we understand the body of Christ are people saved by a price Jesus paid for all of them. We also, he says that they are my sheep, that I have to tend to my sheep. I am the good shepherd. The third thing, we know that we are part of the kingdom of God. We are all in the kingdom of God, where we are chosen in the kingdom of God. And we are now to represent in the kingdom of God. We live in the kingdom of God with the king above us. Jadi, kalau kita mengerti bahwa kita ada di dalam bagian kerajaan Tuhan ini, maka gaya hidup kita adalah gaya hidup kerajaan Tuhan. Kita tahu bahwa kita hidup itu di dalam aturan kerajaan Tuhan. Dan kita tahu bahwa yang memerintah adalah Tuhan sendiri di dalam kerajaan di mana kita ada jadi bagian di dalamnya. So the kingdom of God operates as Jesus is the king, and we have so many other people in the kingdom of God that we serve him in many different vocations, in different callings. Jadi kalau kita mengerti hal ini, maka kita akan melihat bahwa Yesus Kristus adalah raja di dalam kerajaan ini, dan kita adalah bagian dari antara banyak orang yang memiliki tugas dan panggilan masing-masing yang bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk melakukan tugas yang sama, yaitu untuk kerajaan Tuhan ini. You see, he not only in chapter 4, chapter 3 of Ephesians, you will see, he starts off this one verse. He says, in the first verse, for this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you, Gentiles. So he says now, I'm called, I'm a prisoner of Jesus Christ. I am now bounded by Jesus Christ. Not the prison and chain, but the spirit and prison and the spirit. The Spirit of God has captured him. Now he is prison, but he to serve the Gentile. Humility, in lowliness, and also in long suffering. Bahkan kalau kita melihat di dalam Efesus 3, Rasul Paulus mengatakan sesuatu yang lebih. Rasul Paulus berkata di ayat yang pertama, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan kalau kita melihat, Rasul Paulus itu diberi tugas untuk memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum mengenal, atau kalau boleh dibilang mereka orang-orang yang berada benar-benar di luar Kristus, yang orang-orang yang di luar keturunan bangsa Israel. Dan Paulus itu melakukan segala sesuatunya itu di dalam kerendahan hati, di dalam kelemah lembutan, dan di dalam kesabaran. So you'll find that he has got to serve people. So for a Jew to serve and enter into the house of a Gentile, it's forbidden. But Paul had to enter the house, eat with them, and sleep with them so that he can bring forth the kingdom of God, the word of God into them. So he has to serve in humility and in suffering. Bahkan kalau kita melihat pada masa itu, seorang Yahudi itu tidak boleh kumpul dengan orang yang bukan Yahudi. Bahkan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Tetapi ternyata Paulus itu memiliki tugas khusus, yaitu panggilannya adalah dia melayani orang-orang yang di luar Yahudi. Dan itu dilakukan dengan kesungguhan hati oleh Rasul Paulus. So it is important that everyone that God chose to serve him must serve with the humility and love. We go back to also in chapter 9 and chapter 10. In chapter 10 of book of Acts, you'll find Peter has a duty to enter into a Gentile's house, Cornelius. That too, God allowed him to go, but rigidly,
Peter cannot go into a Gentile's house. But God allowed him to go in chapter 9. And chapter 10 of book of Acts, he was able to enter and bring the gospel news. And he served the people in love, and the Spirit of God fell upon them. Dan kalau kita lihat bagaimana Petrus itu seorang Yahudi, yang dia itu sebenarnya tidak boleh kumpul dengan orang yang bukan Yahudi. Tetapi ternyata Tuhan itu mengutus Petrus untuk datang kepada seorang yang bukan Yahudi, bahkan dia ini orang yang sebenarnya adalah orang yang sudah dipilih juga. Dan Petrus itu benar-benar bisa datang di Kisah Para Rasul 10. Kalau kita lihat, Petrus itu benar-benar datang kepada rumah Cornelius. Yeah. He comes to Cornelius' house, and he now speaks in Cornelius' house. By right, he should not be entering because he's a Gentile. He's a Roman employee, Roman Empire employee. Bahkan kalau kita lihat, seorang Cornelius ini adalah orang Romawi. Jangankan untuk berbicara di dalam ataupun berkhotbah di dalam rumah Cornelius. Masuk ke rumah Cornelius saja sebenarnya Petrus itu tidak boleh oleh aturan Yahudi. So this looks like you must have meekness, and you must have lowliness. You must have patience, you must have love and long suffering to enter into and serve God. Jadi, kalau kita melihat di sini, Petrus ini juga pelajaran yang kita bisa petik bagaimana Petrus ini mau masuk bahkan berkhotbah di dalam rumah Cornelius ini adalah di situ ada kerendahan hati, di situ ada kelemah lembutan, dan di situ ada kesabaran di dalam kasih. So if you don't have that, if you don't understand why we serve these people, if you don't understand they are in the body of Christ, they are part of the body of Christ, they are very expensive, they are very precious before Jesus Christ, then we don't understand it, then we will just serve with arrogance, we will serve with our own might, we will serve for money, mammon, and we will serve for recognition. So we have to calm down, and before we touch the others, we must understand who we serve and what we serve and whom is the kingdom that we serve in. Jadi kalau kita mau melayani, kita harus mengerti tentang ketiga hal ini. Kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan ini, kita tidak mendasarkan pelayanan kita di dalam ketiga hal ini, maka pelayanan kita bisa melenceng. Kita bisa melayani karena kita ingin dipuji. Kita bisa melayani karena kepentingan diri kita. Bahkan kita bisa melayani karena ada uang di sana. Dan itu adalah salah. Maka karena itu, di pelajaran pertama ini kita harus mengerti kalau kita mau terlibat di dalam pelayanan, kita mengerti jati diri kita sesungguhnya siapa. Kita harus selalu menunjukkan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran di dalam cinta kasih. Amen. Amen. Brothers and sisters, actually I did not know what to preach, what to teach, start. But yesterday the Holy Spirit showed me what to start from. Because God is speaking to me about the last days. God is speaking about the things that is about to come. And there are many of us who are serving to get money. To get money, mammon becomes a thing. Glamour becomes something. But that is not. He said, my servant, his servant, chosen servant, the apostle Paul, was served him with humility and in suffering. That is what he says you suffer. He did not go for money. He did not go for recognition. He did not go for big time of things, but he just went and did serve God in humility in the fivefold ministry. Saya pada waktu mau mengajarkan tentang apa yang harus saya ajarkan, saya sebenarnya juga tidak tahu. Sampai kemarin Roh Kudus mengingatkan kepada saya tentang hal-hal ini. Dan Roh Kudus juga menunjukkan tentang hal-hal yang akan terjadi nantinya di dalam masa-masa kita menantikan kedatangan Kristus ini. Ada banyak orang, ada banyak yang melayani, itu mereka ingin supaya dikenal. Ada yang melayani karena ingin dapat uang. Ada yang melayani karena ingin glamornya, ingin ketenarannya. Tetapi kalau kita melihat, marilah kita kembali kepada pelayanan yang sesungguhnya, di mana pelayanan itu ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, dan ada kesabaran. I believe one of those, I want to give you a testimony in my life in ministry, that God spoke to me very clearly and rebuked me one time. Saya ingin bersaksi tentang bagaimana Tuhan berbicara kepada saya dan menegur saya pernah satu kali. I was in one of the islands in Indonesia.
I believe the pastor is watching it today. Saya ada di sebuah pulau di Indonesia dan salah satu hamba Tuhan yang berada bersama saya di situ ada juga join kita di Zoom ini. We were in a place on island. There's a tradition that people garland the preachers who come into the place, garland the prophets or the teachers or anyone who comes there. So they garlanded, they danced before us, they gave a listing. And at that time, God spoke to me audibly, very clear, and he said this to me, and I broke into tears. My heart broke very well, very right down to my rock bottom heart. I was crying and observing the people beside me. The pastors saw me crying. They thought it was because of the dust on the floor. But God spoke to me very clearly. He says, my servant Paul served me in chains, in shipwreck, in stone being beaten up, and yet he served me. But you are being serving with garland and with so much of glamour. I broke down on the day, brothers and sisters. Saya mau cerita kayak gini. Di satu pulau yang di Indonesia itu, kami datang, satu rombongan, dan adat yang ada di situ, atau tradisi yang ada di situ, kalau ada tamu, itu diberi galungan bunga, kemudian ada tari-tarian penyambutan, dan seterusnya. Ada satu upacara khusus untuk menyambut tamu yang datang. Kami ini datang ke situ kan sebenarnya untuk melayani. Pada waktu itu Tuhan bicara dengan jelas kepada saya, dia berkata seperti ini, hambaku Paulus, pada waktu melayani, datang ke satu tempat yang baru. Dia itu di situ, kadang tangannya terikat, kadang dia dilempari dengan batu, kadang dia disesah. Tetapi engkau datang ke tempat ini, tempat yang baru engkau datangi. Engkau ini dihormati begitu sangat. Engkau disambut dengan tari-tarian. Pada saat Tuhan bicara seperti itu, saya begitu sedih. Dan saya menangis sampai benar-benar keluar air mata. Dan orang-orang di dalam rombongan itu melihat saya menangis yang seperti itu, mereka pasti berpikir bahwa saya terharu dengan penyambutan yang ada. Padahal sebenarnya saya sangat bersedih karena Tuhan berkata seperti itu kepada saya. The lesson we learn today is to understand the body of Christ, who we serve, and not only the people we serve, chosen by God, a price that Jesus paid for. And the people are yet to come to know Christ. We are going to serve them, and to bring them, lead them to Christ. We must have humility, we must have lowliness, meekness, and love for them, and in long suffering. Pelajaran pertama hari ini tentang siapa kita di dalam tubuh Kristus itu, yaitu bahwa kita ini dipersiapkan untuk melayani orang-orang pilihan. Kita melayani orang-orang yang menerima karya penebusan Kristus, dan juga melayani orang-orang yang nantinya akan menerima karya penebusan Kristus. Tetapi semuanya itu kita lakukan di dalam kerendahan hati, di dalam kelemah lembutan, dan di dalam kesabaran, di dalam cinta kasih. The mistake we make as Christians is looking for the serving, that we have got a zeal to serve, but we look for what office to carry to serve. We don't need an office. The fivefold ministry is an office ministry. The gifts of the Holy Spirit will still work in everybody. And the 9 gifts of the Holy Spirit is supposed to manifest in every one of us. And the work of the Spirit of God to bring forth into certain ordinances, an office of a prophet, office of an apostle, office of an evangelist, office of a pastor, office of a teacher. These are offices that God calls, where in that office there are many people who will serve together. Brothers and sisters, let us understand as we go step by step, maybe 2 sessions, 3 sessions, we will see how the series finishes. Dan di sesi yang pertama ini, pelajaran pertama ini, marilah kita mengerti bahwa jangan kita ini terpaku kepada jawatan. Jangan hanya terpaku kepada, oh panggilanku itu masuk dalam jawatan yang mana ya. Kita harus melihat bahwa Roh Kudus itu berkarya di dalam setiap orang percaya. Sehingga yang namanya karunia Roh Kudus itu ada di dalam setiap kita. Dan 9 buah roh itu seharusnya muncul melalui kehidupan kita. Dan kalau kita mengerti tentang hal ini, maka kita itu masuk dalam jawatan apapun. Apakah itu jawatan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, ataupun pengajar. Jangan hanya terfokus ke situ, tetapi mari kita melihat bahwa kita melakukannya itu semuanya itu di dalam kerendahan hati, di dalam kelemah lembutan, dan di dalam kesabaran.
Praise the Lord. Amen. I hope you're blessed for the first session, because I would like to stop here because I don't want to take too much of time. So you will come to know today that in order for us to understand, because this theme was given by Pastor Bibowo on chapter 4, Ephesians, verse 11 to 16, as he gave me. And I did not know what to start, but I don't want to focus on the Lord doesn't want us to focus on the office that is called, but let us look at how we go and serve the people in whom we serve. So brothers and sisters, I hope you're blessed today. We will see you next week, and we'll go deeper. And what is that blessings that is given us? What for the blessings? Who are the blessings meant for? What are the callings that we have? And what are the callings meant for? Where we should use in due to time? We will pray for that. Dan untuk kali pertama ini, pelajaran pertama dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16, biarlah kita mengerti tentang tubuh Kristus terlebih dahulu. Dan saya berharap apa yang kita pelajari bersama di siang ini bisa memberkati saudara dan bisa membuka cakrawala saudara, dan kita nanti di minggu-minggu berikutnya kita akan belajar lebih dalam lagi, dan juga kita akan belajar tentang berkat itu apa, untuk apa ada berkat, bagaimana dengan berkat, dan seterusnya. Dan kita akan belajar lebih dalam, sehingga kita ini bisa mengerti bagaimana menjadi pengikut Kristus yang sejati nantinya. I pray that you will go back home today. As you are back home today, wherever you are, you read from verse Ephesians, because it's written in Ephesians. Read of the all 4 chapters, 5 chapters. You'll find that what God speaks to you and I in this Ephesians, and you'll find God. Then you'll find the center. It is just in the center, but there are many other things that Paul is speaking to us about the body of Christ. And then we will understand why we serve the body of Christ. Dan saya harapkan setelah ini saudara meluangkan waktu untuk membaca seluruh kitab Efesus, sehingga kita bisa mengerti lebih dalam apa yang didapatkan oleh Rasul Paulus dalam menulis surat kepada jemaat di Efesus ini, sehingga kita bisa mengerti juga lebih dalam bagaimana kita melayani, bagaimana tubuh Kristus itu seharusnya, dan seterusnya. Amen. I hope, is that okay, Brother Pastor Bowo? It's 1 hour now I've teached. And I Sudah 1 jam pengajaran ya, tanpa terasa. Saya rasa sudah banyak. Okay, I hope we'll continue next week, part by part. Ke depan kita lanjutkan lagi ya. So that some of them don't have data in Indonesia. They don't have to worry about their data. We keep it within 1 hour. Amen. Jadi kita setiap minggu kita belajar 1 jam, meskipun ini selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, itu akan membuat kita bisa mengerti lebih dalam. Dan kalau 1 jam kan kuota data tidak tersita begitu banyak ya. Jadi seminggu sekali 1 jam pelajaran kita bisa peroleh, dan itu semakin dalam nantinya. Amen. I hope you're blessed. I hope you'll see then how you'll see that where we fit into these ministries and what is your calling, and God will speak to you and the Holy Spirit will speak to you. Amen. Saya harap dari pelajaran pertama ini dan nanti dilanjutkan dengan pelajaran-pelajaran yang berikutnya, setiap kita akan mengerti siapa kita, apa tugas panggilan kita, bagaimana kita melayani, kepada siapa kita melayani, dan seterusnya kita akan mengerti. Dan saya berdoa biar Roh Kudus sendiri akan memberikan pengertian kepada setiap kita. So let's pray. Let me close in prayer. Father, I just want to thank you. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ingin mengucapkan terima kasih. You gave us an opportunity to share your word. Even I am learning while you are speaking through me. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar. Bahkan hamba-Mu ini pun ikut belajar pada saat mempersiapkan apa yang harus kami pelajari sama-sama. So Father, I pray that every children of yours in their time now, we want to be a true follower of Jesus Christ. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya setiap kami bisa mengerti bagaimana menjadi pengikut Kristus yang sejati. First of all, we must know the body of Christ and know the heart of Jesus Christ to follow him. Dan pelajaran pertama yang kami sudah pelajari Tuhan, kami belajar mengenal tubuh Kristus dan bagaimana Tuhan Yesus maui melalui tubuh Kristus ini. And we pray, Father, we want more of the heart of Jesus Christ in us so that we will be able to live and to serve you with the heart of Jesus Christ. Kami berdoa Tuhan,
Izinkan kami memiliki hati seperti Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada saat kami melayani, kami benar-benar menjadi seperti Kristus. So that we will serve you with the best that we can do in our life. Sehingga saat kami melayani Engkau, kami lakukan dengan yang terbaik yang kami bisa. So help us, Lord, not to focus on the occasions, but to focus on the heart of love and compassion of Jesus Christ. Bantu kami Tuhan, bukan hanya sekedar kegiatan yang kami lakukan, tetapi bantu kami supaya kami benar-benar fokus kepada hati Kristus. Bagaimana cinta kasih dan belas kasih itu benar-benar nyata. And I pray, Father, that Lord, you bless everyone who has watched this, and let the anointing flow in every one of them. Whatever you call it, you will prepare them in these times. Those who are already in the calling, Lord, you will empower them much more in these days. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap orang yang tergabung di dalam pelajaran kami di siang hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami mengerti tugas panggilan kami masing-masing. Dan kalau kami yang sudah ada di dalam panggilan dan kami sudah mengerti, Tuhan beri kekuatan, kemampuan, kecakapan kepada kami. Sehingga kami bisa tetap setia di dalam panggilan kami sampai akhir nanti. In the most precious name of Jesus Christ we pray, and all of us will say amen. Dalam nama Tuhan Yesus yang sungguh berharga, kami sudah berdoa. Semua yang percaya dan diberkati, katakan sama-sama, amin. Amin. God bless you. And Tuhan memberkati semuanya. Jumpa lagi minggu depan ya. Amen. God bless. Amin. Thank you, Bowo, for giving me an opportunity to serve God through this Zoom. Terima kasih untuk kesempatan untuk berbagi pelajaran melalui Zoom ini. Pastor James, do you have still time, maybe just for 5-10 minutes, if somebody want to ask something? Can. I'm okay. Ya, kalau ada yang mau tanya, mungkin 5-10 menit, kita boleh tanya jawab ya. I will answer as the ability that I can go, led by the Spirit. If not, I cannot answer, I'll tell you later. I'm being honest with you. Kalau saya bisa langsung jawab, berdasarkan apa yang Roh Kudus sampaikan, saya akan langsung jawab. Tapi kalau nggak bisa, pertanyaan itu akan disimpan dan nanti dijawab pada saat pertemuan yang berikutnya. Saya akan jujur. Yeah. To serve Him is to serve Him with goodness and also be in truth. Jadi, pelayanan itu mesti dengan ketulusan dan kejujuran, apa adanya. Yes, I'm willing to receive any Ayo, question. silahkan. Ada yang mau bertanya? Host bisa dibantu kalau ada yang ini mungkin kasih ini. Kalau enggak kita tutup ya. Bagaimana kalau satu tubuh Kristus itu supaya menyadari gereja-gereja ini, kita ini satu tubuh Kristus, mereka menyadari bahwa kita satu tubuh Kristus. Karena enggak semua menyadari. Bagaimana Pak? Bagian jawab. The problem is now, that many people think they are all different. See, everybody wants to have, in my ministry, I'll give you, sister, one of my example. There are many people I train. I mean, I didn't train, the Holy Spirit trained in my ministry. But they all want to have their own ministry. They went and left. They have their own ministries. I'm blessed that everyone has got. But the important thing is, it's not about what they think, but what do you think, most importantly. What is your conviction? Because when we see Jesus Christ, He's going to ask you, I don't worry about them. You pray for them, but you have to now understand your conviction. And when you serve with the one body, it doesn't matter who they are, different church, different denomination. I'm willing to go to any church, anywhere, but as long as I go, only preach Jesus Christ, nothing else. Father, Elohim, I preach Elohim, and the work of Yeshua Mashiach, Jesus Christ, and the work of the Holy Spirit that's doing in us, that's all we do. As long as you're convicted, you're answerable to God. Others, we just pray for them. I hope I understand that question. Jadi, panjang sekali ya, saya coba rangkum langsung. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita doakan mereka. Siapapun mereka, yang kita bisa lakukan adalah doakan mereka. Sambil kita itu mengenali diri kita sendiri. Bagaimana kita di hadapan Tuhan. Apakah kita ini benar-benar bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang khususnya kalau di dalam pelayanan
pelayanan yang kita lakukan itu apakah bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Memang masalahnya sekarang adalah ada banyak gereja yang menganggap bahwa mereka itu berbeda dari yang lain. Kita jangan tertuju kepada keperbedaan yang ada yang mereka buat itu, tetapi marilah kita tetap melayani dengan baik. Yang kita kabarkan adalah tentang Yesus Kristus. Kalau saya ini kalau diizinkan untuk bicara dimanapun, yang saya sampaikan adalah tentang Tuhan, tentang Elohim, tentang karya Yesus Kristus, tentang pribadi Yesus Kristus, dan pribadi Roh Kudus. Itu saja, bukan yang lain-lain. Dan kalau saya melakukan yang seperti itu, artinya apa yang saya sampaikan, saya bisa bertanggungjawabkan pada saat ditanya oleh Tuhan tentang apa yang saya lakukan di dalam pelayanan. In my conscience, in my heart, in my spirit, my soul, the body is one. But they've got mindsets of different doctrines. That's why we'll go to doctrines. Here, Paul speaks about doctrines. So which doctrines we follow? So we have to understand whether you follow or not. See, sometimes, brothers and sisters, we have to understand, do I follow? Instead of imposing on them, I can preach about one body in Christ, but I can't force them to accept the concept unless the Holy Spirit can reveal to them. Oh, I see. Jadi di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam perasaan saya tetap harus menganggap mereka semua adalah di dalam satu bagian tubuh Kristus. Dan itu yang saya lakukan. Meskipun mereka mungkin menganggap saya lain, ya enggak apa-apa. Tetapi kalau sudah berbicara tentang apa yang dianut, itu sudah berbicara tentang doktrin. Rasul Paulus pun juga mengajarkan tentang doktrin yang ada. Nah, tetapi kita melihat yang seperti itu, doktrin mana yang kita ikuti? Apakah doktrin yang seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, seperti yang kita pelajari pada siang hari ini, atau kita mengikuti doktrin yang lain? Itu saja yang kita mesti lihat. In Hebrews chapter 6, he speaks about the doctrine of the apostles. So we must understand, we teach the same thing, nothing more than that. If you don't add, don't subtract, that is fine with you. Di dalam Ibrani 6 kita bisa baca di sana tentang doktrin, salah satu doktrin yang ada. Kalau kita melakukan itu seperti yang ditulis di dalam Ibrani 6 itu, ya oke. Kalau orang lain tidak melakukan itu gimana? Ya enggak apa-apa. Jangan paksa mereka untuk memiliki doktrin yang sama dengan kita. Hanya Roh Kudus yang bisa untuk menunjukkan kepada mereka dan membuat mereka berbalik kepada apa yang benar di hadapan Tuhan. We have this problem all over the world. Di seluruh dunia kita menemui masalah yang sama tentang asas-asas pengajaran. But it all starts from you, whether I or you as a person is the member of the body of Christ, accept your body of Christ in every one of them, and we just preach the word of God. We don't impose in love. That's why he says we must do everything in love, but not in condemnation, but in love. Jadi, jangan lihat mereka seperti apa, tetapi awali dengan kita seperti apa. Bagaimana kita melihat mereka? Apakah kita tetap melihat mereka sebagai satu bagian di dalam tubuh Kristus? Dan kita mesti ingat apa yang kita sudah pelajari siang ini, kita lakukan segala sesuatunya itu di dalam kasih. Jangan pernah lupakan itu. Kita melakukan semuanya di dalam kasih. Apapun yang mereka lakukan, kita tetap di dalam kasih kepada mereka. I like Paul. Paul, you know what? He went to different people, different nations. He even went into places where there were a lot of things, witchcraft was being practiced, and he cast them out. He went into places where people, the Greeks, did not believe in Christ, and yet he was standing in the midst of them and telling them about Jesus Christ, about the work of Jesus Christ, about God. Is entirely different. So he was in different places, but he never changed his preaching and his doctrine. It is the same doctrine where he entered. That's what we must have, brothers and sisters. Dan kita mesti belajar, kalau bicara tentang doktrin, kita harus belajar dari doktrin yang diyakini oleh Rasul Paulus. Karena dimanapun dia berada, baik itu dimanapun, sampai kalau dia itu berada di kota yang asing, di situ ada banyak perdukunan yang berlaku, dia berani tetap mengajarkan tentang Yesus Kristus. Dan itu adalah satu-satunya doktrin yang dia miliki, yang Paulus miliki, yaitu mengajarkan tentang Yesus Kristus, bukan yang lain. Biarlah kita juga memiliki doktrin yang sama seperti Yesus, seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus dalam pengajaran kita. Praise God. I hope I have answered you. If not, you let me know. I can give you more messages on that. I'll give you quotations where Paul has said and where even Jesus Christ has said it. Saya harap
jawaban ini sudah cukup. Tetapi kalau belum cukup, tidak apa-apa, silahkan tanya lebih lanjut, dan saya akan coba tuliskan hal-hal yang nanti saya dapatkan, dan ada catatan-catatan khusus yang saya akan berikan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Cukup? Enough. Thank you for the question. Terima kasih untuk pertanyaannya. You have blessed many people who are not asking. Yeah, karena dari satu pertanyaan ini memberkati semua orang yang mendengar meskipun tidak bertanya. But they do not know how to answer, or to ask questions. Ada orang-orang yang nggak tahu mesti tanya apa, tetapi dari pertanyaan yang ada semua jadi ikut belajar. Terima kasih untuk pertanyaannya. I also learn. Okay. Thank you, Pastor. Welcome. All of us want together. Any more questions? I'm willing to take it. Ada lagi? Saya siap loh ditanya. Oke. Pak Bowo bisa translate ya. Ya. Injil manusia dan Injil Kristus. Ada yang memberitakan tentang Injil manusia dan ada yang memberitakan tentang Injil Kristus. Sikap kita harus bagaimana, Pak? Injil manusia bicara tentang tentang banyak yang membicarakan tentang kepenuhan untuk hal pribadi kayak prosperity dan sebagainya. Mereka mungkin masih dalam level sana ya Pak ya. Saya makanya ini mungkin Bapak bisa sampaikan Pak. Thank you. Pastor James, do you understand? Yeah, the gospel. The gospel and Jesus Christ is different from the gospel of man. That is the reason, sister, my dear sister, I thank you for asking this question. I really thank you because you have opened a door for me to speak. Why did I choose today to only speak about the body of Christ? You see, there are many people. Go ahead. Oh, sorry. Go ahead. Pertanyaan ini begitu bagus. Kenapa? Karena memang ada banyak orang yang mengikuti Injil yang lain, bukan Injil Yesus Kristus. Itulah makanya kenapa pelajaran pertama ini yang saya pilih adalah tubuh Kristus dulu. If you go back to now, I will teach you later, just to answer this question. If you go back to Ephesians chapter 4, verse 14. Can you read, brother? Ephesians chapter 4, verse 14. It's part of it. I'm going to teach you later, but since you asked, I'm just give you a preview of the teachings later. Efesus 4. Ayat 14. Efesus 4 ayat 14, boleh saya dibantu? Ya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amen. So now he is speaking to us in verse 14. He is telling us there are doctrines which is not right. There are things that there are cunning man, there's sleight and man of man and cunning, craftiness. So this is not about people from outside. It's about people inside the body of Christ. So there are people who come and they will just turn away and they will preach what they need to preach. So it happens to tingle the ears of the people. And as I told you, I started off today two things. I said people serve God in any kind of ministry. For one, is for mammon. I've rebuked many of them. They don't like me, never mind. Mammon, that means say money. Number two is for fame. These two things are because of, this is the man's gospel. But Jesus' gospel is the gospel of repentance. Repentance. Jesus' gospel is repentance. If we don't teach repentance, then we are not doing the right thing. So as a preacher, as a person who brings the gospel today, but not to judge them, but lead them into repentance with the cooperation of the Holy Spirit. I can't lead anybody to repentance, but the Holy Spirit will convict them as you and I speak to the person, they will come into prayer. But because why we speak like that? Because we speak in love and there is repentance. Brother, can you? Jadi kalau kita lihat, kita ini ada diperhadapkan kepada rupa-rupa angin pengajaran. Dan itu pun Rasul Paulus pada waktu itu juga sudah menghadapinya
Sehingga kalau pertanyaan tentang Injil yang lain, Injil Kristus dan Injil yang lain, itu sudah sejak dari dahulu itu sudah ada. Dan kalau kita melihat itu, maka kita harus benar-benar bisa memilih dan kita bisa memilah tentang pengajaran yang ada. Ada begitu banyak hal di luar sana yang kemungkinan kelihatannya baik, tetapi itu salah. Dan kita harus tahu akan hal itu. That is why John, in the epistle of John, he says, test the spirit of the person who is teaching you. Test the spirit of the person who is telling you, or the pastor or anybody must test the spirit, whether the spirit is right, or is it trying to get something at it. So we must test the spirit. Bahkan kalau kita lihat, ada nasihat untuk apa? Uji setiap roh, sehingga setiap pengajaran yang ada itu harus diuji. Jangan asal diambil. Kita Today harus menguji setiap roh yang ada. I believe the Spirit of God is releasing something to all of you who are watching today. I'm feeling it. The Spirit of God is touching some of you today with the love that He has got for every one of you. He's touching some of you out there today. He's saying, I love you so much. I bring blessings, but the blessing follows after repentance. God is the blesser. No man, no preacher can bless anyone. Jesus is the blesser. Full stop. Nothing else. Jadi, kalau saya yakin pada saat ini ada orang yang sedang dijamah oleh Tuhan, dan saya yakin ada orang yang benar-benar dijamah oleh cinta kasih Tuhan, dan bahkan berkat-berkat itu sudah disiapkan setelah adanya pertobatan. Jadi kalau kita bisa melihat itu, maka kita mengerti bahwa tidak hanya sekedar berkat yang kita kejar, tetapi sumber berkat itulah yang kita butuhkan. Sang pemberi berkat itulah. There is some people out there, you've been only looking for the things of prosperity for yourself. Said, bless me, bless me, bless me. Sister, brother, there's one brother and one sister, two sisters there listening. I'm telling you, brothers and sisters, do not be fooled by doctrines which are wrong. Go back to Jesus Christ. Sit at His feet. As Mary sat at His feet, cry at His feet, and Jesus will give you. Jesus is not a person who will not give anything. He's already prepared everything for every one of us. Ada dua orang saudari yang pada saat ini tergabung dengan kita di sini, yang mencoba untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata kemakmuran. Saya mau sampaikan, jangan terfokus ke sana, tetapi kembali kepada kaki Kristus, kembali ke kaki Yesus, sama seperti Maria di depan Yesus, dia memilih untuk bersimpuh di dekat kaki Yesus. Kembalilah kepada for you. Blessings I will bless, He says. Karena berkat Tuhan itu untukmu. So if the blessings are there for you, do not worry. Even at this time of the COVID, there are people who are already being suffering, so many of them. But if we come back jangan engkau khawatir, karena berkat Tuhan itu, berkatku itu untukmu, kata Tuhan. Meskipun di tengah COVID ini sekalipun, berkat itu tetap ada. You don't have to look for the blessings, the gifts that God wants to give you. God will search you and give you the giftings. Jangan engkau mengejar berkat. One brother there listening, don't go and look for two sisters and a brother. You don't look for the thing. Go and look for the blessings. God will search the blessing to you. You just do what you have to do right, and God will give you the rest all. Untuk dua orang saudari dan satu orang saudara yang tergabung dengan kita saat ini, jangan engkau mencari berkat, karena berkat itu yang akan menemukan lokasimu sendiri. Tetapi lakukanlah segala sesuatu dengan benar. Lakukan segala hal dengan benar di hadapan Tuhan. Maka berkat itu akan menghampirimu. Tidak perlu engkau mengejar berkat. Let us all come back to the love of Jesus Christ. Focus His love. As the love of Jesus Christ flows to our heart from that cross He died for us. And He rose again, and He still moves around the same love for us. He surely will. Mari kita kembali kepada kasih Tuhan Yesus. Kita kembali kepada kasih mula-mula itu, dan kita benar-benar merasakan itu, dan kita benar-benar melakukan kasih itu. There are some of you are broken-hearted today. You're disappointed in life. Ada dari saudara yang merasa hancur hati saat ini, engkau merasa kecewa. You feel that things are not working right. You're disappointed. There are disappointments in your life. Ada kekecewaan demi kekecewaan di dalam hidupmu. Bahkan saat ini pun engkau merasa kecewa.
The word of God says to you, Firman Tuhan sampaikan kepadamu. strengthen yourself. Dan firman I'm with Tuhan you. itu yang menguatkan engkau. Aku bersamamu. I will heal your heart. I will give you something new in your life. Aku akan memenuhi hatimu dan aku memberikan sesuatu yang baru di dalam hatimu. Don't be disappointed. Don't be broken in your heart. Janganlah engkau merasa hancur hati lagi. God loves you. Tuhan sungguh mengasihimu. Don't be broken. Jangan Everything engkau hancur hati. isn't in life. Karena segala sesuatunya itu ada alasannya mengapa itu ada dalam kehidupan. There's a season, and that season is changing in everyone's life. Ada musim dan setiap musim itu pasti berganti dalam kehidupan seseorang. The season will not be the same all the time. Musim tidak akan selalu sama sepanjang waktu. In the season that you're going through, get your heart right before God. Di dalam musim yang engkau alami saat ini, engkau harus pastikan sikap hatimu benar di hadapan Tuhan. Then the rest all will be well. Dan segala sesuatunya akan menjadi baik-baik saja. Bless you, brothers and sisters out there. Berkatilah engkau, dua saudari dan satu saudara. And thus others too. Wow. Dan juga orang-orang lain yang mendengarkan. I pray you'll be healed quickly. Saya In Jesus' berdoa, biar luka hatimu segera disembuhkan di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Amin. What is done imperfectly by you, God will perfect it if your heart is right. Apa yang tidak bisa dilakukan dengan sempurna olehmu, Tuhan sendiri yang akan sempurnakan dengan apa yang sudah engkau kerjakan. As long as your heart is right. Yang penting adalah sikap hatimu benar di hadapan Tuhan. Amen. Praise God. Amin. Praise God. Any more questions, sister? Ada lagi pertanyaan lain? Cukup untuk hari ini. Nanti kali minggu depan kita lanjut. Father, Okay. I just want to thank you that healing Tuhan, that you did will terima come kasih. upon my life. Biar kesembuhanmu yang terjadi dalam kehidupan kami. That Lord, those broken hearts will be mended, Bahkan Tuhan, yang hancur hati pun engkau pulihkan. and those who are disappointed in some of the things in their lives, Yang memiliki kekecewaan di dalam kehidupan, you, Lord, will bless them. engkau sendiri Tuhan, yang And heal. datang menghampiri dan menyembuhkan dan memberkati. Every good things are in you, and we await what you have in our seasons. Tuhan, biar segala hal yang baik yang dari engkau yang ada pada kami di dalam setiap musim yang kami jalani. In the most precious name of Jesus Christ, we thank you, Father. Dalam nama Tuhan Yesus yang sungguh berharga kami bersyukur. Amen. Amin. Amen. Amen. Thank you. God bless you. Yeah, God bless Tuhan you. memberkati semuanya. Thank you, Pastor. God bless. Bye. 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 Kita ketemu lagi di next Pastor. Saturday. Okay, God thank bless you, you. Pastor. Thank you. God bless you, Pastor. God bless. God bless. God bless. God bless.